ایسا شہر جو کہ 170 کلومیٹر کی لائن پہ تعمیر کیا ہو، یا پھر دبئی کی نئی 1400 میٹر لمبی بلڈنگ اور ترکی کا بالکل نیا نہری نظام۔ آئیے بات کرتے ہیں دنیا کے ایسے چند ناممکن میگا پروجیکٹ جو کہ مستقبل میں ناکامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 4 پہ ہے دی لائن۔ نئے شہر پوری دنیا میں ڈیولپ کیے جا رہے ہیں تاکہ کاروبار کو فروغ ملے اور زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کی جا سکیں۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ کوریا کا سونگ ڈو انٹرنیشنل بزنس ڈسٹرکٹ، ملیشیا کا فارسٹ سٹی، یا پھر چاہے وہ مصر کا نیا دار حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں سے کچھ شہر تو بن کے کامیاب ہو گئے، مگر عموماً شہر آج تک ناکامیاب ہیں۔ حال ہی میں سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے مکمل نئے شہر کا منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کا نام اردو میں لکیر یا نیوم سٹی ہے۔ عام شہروں سے بالکل مختلف یہ شہر ساحل کے ایک کنارے سے دوسری سمت میں 170 کلومیٹر کی لکیر پہ بنایا جائے گا۔ اس شہر میں کوئی گاڑی نہیں ہوگی، مزید نیوم صرف رینیویبل انرجی پہ چلے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی شہر بغیر گاڑیوں کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو نیوم کو ایک تہہ میں نہیں، تو نیوم کو 2 تہہ میں بنایا جائے گا۔ پہلی تہہ میں بلڈنگز اور پیدل چلنے والوں کا راستہ ہوگا، اور دوسرا زمین کے اندر والی تہہ میں ٹرینز ہوں گی جو مسافروں اور سامان کو شہر میں پہنچائیں گی۔ اس شہر کے منصوبہ بندی کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ نیوم میں ہائی سپیڈ ٹرین کسی کو بھی شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے یعنی کہ 170 کلومیٹر تک صرف 20 منٹ میں پہنچائیں گی۔ اصل میں یہ تیز رفتار ٹرین کی وجہ سے ہی اس پروجیکٹ کی کامیابی پہ بے حد شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ٹرانسپورٹ سسٹم جو ایک بندے کو 170 کلومیٹر دور صرف 20 منٹ میں لے جائے، یہ لگ بھگ ناممکن لگتا ہے۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ٹرین کہیں پہ رکے گی نہیں اور 170 کلومیٹر بغیر کسی جگہ سٹاپ کیے سفر کرے گی، تو پھر بھی اتنا سفر صرف 20 منٹ میں طے کرنا ناممکن ہے۔ اسے ذرا سمجھتے ہیں، اگر آپ کو 170 کلومیٹر کی لائن پہ 20 منٹ میں سفر کرنا ہے تو آپ کی ٹرین کو 510 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، 510 کلومیٹر پر آور، وہ بھی بغیر رکے۔ اگر آپ نیوم کی ٹرینز کا مقابلہ چائنا کی 35 ارب ڈالر کی بلٹ ٹرینز منصوبے سے کریں جو شنگھائی سے بیجنگ تک ہے اور دنیا کی سب سے تیز ٹرین ہے، وہ بھی صرف 380 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں، مگر جو نیوم میں ٹرینز یوز ہوں گی اسے بے حد تیز چلنا ہوگا۔ ابھی تک صرف چند لوگ ہی نیوم پروجیکٹ کی سائٹ پہ رہائش کر رہے ہیں اور زمین کے لیے سعودی حکومت زبردستی لوگوں سے زمین ہتھیا رہی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عربیہ میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بیرون ملک لوگوں کو اس شہر کی طرف متوجہ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایسے پروجیکٹ میں سب سے زیادہ مشکل اس کی فنڈنگ کو لے کے ہوتا ہے۔ میگا پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ جمع کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ کل ملا کے سعودی حکومت اگر نیوم کو حقیقت بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے 500 ارب ڈالر درکار ہوں گے۔ اگر اس رقم کا مناظرہ کیا جائے تو 500 ارب گریس، کروشیا اور نیوزی لینڈ کی کل جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان تینوں ملکوں کی جی ڈی پی ملا لیں پھر بھی 500 ارب ڈالر نہیں بنتے، اور یہ رقم سعودی عربیہ کے لیے بھی کم نہیں، کیونکہ سعودی عربیہ کا اپنا جی ڈی پی صرف 800 ارب ڈالر ہے۔ مگر ان سب سے اہم ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیوم پروجیکٹ حقیقت بن سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ نمبر 3 پہ ہے دبئی کریک ٹاور۔ دبئی کریک ٹاور اگر کامیابی سے تعمیر ہو جائے تو وہ دنیا کی سب سے اونچی انسان کی بنائی ہوئی عمارت ہوگی۔ دبئی کریک ٹاور کو بنانے کی ایک وجہ سعودی عربیہ کا جدہ ٹاور بھی ہے، جو برج الخلیفہ کو اونچائی میں پیچھے چھوڑ دے گا، اور بلند عمارتوں کی فہرست میں اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے دبئی نے کریک ٹاور کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ جدہ ٹاور کے مکمل ہونے کے بعد اس کی اونچائی 1000 میٹر ہوگی اور یہ برج خلیفہ سے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ٹائٹل بھی جیت لے گا۔ اسی لیے دبئی نے کریک ٹاور کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ بلڈنگ 1400 میٹر تک اونچی ہوگی۔ در حقیقت دبئی اس بلڈنگ کی اصل اونچائی چھپاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ سعودیہ کو بھنک بھی پڑ جائے کہ یہ بلڈنگ کتنی اونچی ہوگی۔ دبئی کریک ٹاور پورے شہر کا 360 ڈگری ویو دیتا ہے، ساتھ ساتھ اس میں 10 ویونگ پلیٹ فارم شامل ہیں۔ اصل میں یہ بلڈنگ اتنی اونچی ہوگی کہ اسے عام طریقے سے بنانا ناممکن ہے، اسی لیے اسے ایک اسپیشل سپورٹ کیبل سے کھڑا کیا جائے گا۔ مگر جیسے ہی 2016 میں کریک
टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, सिर्फ इसकी बुनियादें बनते ही तामीर का काम रोक दिया गया। ये लगभग वही वक्त है जब जद्दा टावर की भी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। इमार जो इस प्रोजेक्ट के बानी हैं, उनका कहना यह था कि बिल्डिंग की तामीर कोविड की वजह से रोक दी गई है। हालांकि 2018 से मजीद इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं किया गया, जबकि क्रीक टावर को सन 2022 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सबसे हैरानगी की बात यह है कि क्रीक टावर जैसी बिल्डिंग बनाने की कोशिश पहले कभी नहीं की गई। इस टावर की सपोर्ट के लिए लगाने वाली स्टील केबल्स 1 किलोमीटर तक लंबी हैं। शायद ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो दुनिया में फिलहाल मौजूद नहीं है। ये कहना कि क्रीक टावर कंप्लीट होगा या नहीं फिलहाल मुश्किल है। आलमी इदारा काउंसिल ऑफ टॉल बिल्डिंग एंड अर्बन हैबिटाट के मुताबिक किसी भी बुलंद इमारत को मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए उसके 50% हिस्से में रिहाइश होनी चाहिए, मगर अफसोस दुबई क्रीक टावर के डिजाइन से ये पता चलता है कि इसमें सिर्फ 30% हिस्से में रिहाइश की गुंजाइश है। आपको क्या लगता है, क्या दुबई क्रीक टावर बन जाएगा? और अगर बन भी जाता है तो क्या ये वाकई में ही कामयाब मंसूबा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लग रही है तो लाइक बटन पे जरूर टच करें। नंबर 2 पे है इस्तांबुल कनाल। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल कुछ अरसा पहले अपने इतिहास का सबसे बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। ये प्रोजेक्ट एक नई 50 किलोमीटर की नहर है जो कि ब्लैक सी यानी कि बहरा अस्वद को मरमरा सी यानी कि बहरा मरमरा से कनेक्ट करेगी। ये नहर पनामा नहर से कुछ छोटी है। पनामा कनाल की लेंथ 42 किलोमीटर है। पनामा कनाल एक बहुत बड़े मसले का हल है और पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से सबसे छोटे रास्ते से कनेक्ट करता है। मगर इस्तांबुल प्रोजेक्ट एक पहले से तैयार शुदा कनाल के बिल्कुल साथ बनाई जा रही है और कुछ माहिरीन का ये मानना है कि ये कनाल पनामा कनाल जितनी मुफीद नहीं होगी। तो क्या वजह है कि तुर्की के सदर रिसेप तैयब उर्दुगान ने नए कनाल को बनाने में इतनी दिलचस्पी रखते हैं? तुर्की का सरकारी जवाब यह है कि वो इस खित्ते में शिपिंग सलाहियत बढ़ाना चाहते हैं। इलाके में अगले 10 साल में 50,000 मजीद बढ़ जाएगी, मगर गुज़िश्ता काफी सालों से ये तादाद लगातार कम हो रही है। सिर्फ 2006 से 2017 तक में शिप्स की तादाद 55,000 से कम होकर सिर्फ 38,000 यानी कि 38,000 रह गई है। इसकी एक वजह गैस और ऑयल की नई पाइपलाइंस का जाल भी है। अगर ये मंसूबा शिप्स की तिजारत को आसान भी कर देगा, लेकिन फिर भी तुर्की और दुनिया के काफी दूसरे ममालिक की अवाम इस मंसूबे के खिलाफ है। लोगों का मानना है कि उर्दुगान की अज़ाइम इस मंसूबे को लेके कुछ और ही हैं। इस कनाल के बिल्कुल करीब एक दूसरी कुदरती कनाल है जिसका नाम बॉस्फोरस कनाल है और ये कनाल तुर्की के लिए कुछ भी नहीं कमाती, क्योंकि 1936 में होने वाले मुआहदे के तहत तमाम शिप्स सिवाय फौजी शिप्स यानी कि नेवी कोई भी जहाज इधर से मुफ्त सफर कर सकता है। ये तुर्की के लिए एक घाटे का मुआहदा था, क्योंकि बॉस्फोरस सी से स्विस और पनामा कनाल से हर साल ज्यादा जहाज सफर करते हैं, चाहे आप इन दोनों के नंबर्स को मिला ही क्यों ना ले। इसके अलावा बॉस्फोरस एक वाहिद समुद्री रास्ता है ब्लैक सी में बहरी जहाज से तिजारत करने का, और ये रास्ता रूस का मेडिटेरेनियन सी में जाने के लिए एक वाहिद रास्ता है। उर्दुगान तुर्की के मौजूदा सदर का ये मानना है इस्तांबुल कनाल तुर्की को सालाना अरबों डॉलर कमा के देगी और ये मंसूबा माहौल दोस्त भी है, मगर तुर्की के रहायशियों का कुछ और ही मानना है। अवाम का मानना है जिस जगह ये कनाल खोदी जा रही है वहां से इस्तांबुल का 40% पानी जमीन के नीचे से आता है और नई नहर इस पानी को नाकाबिले इस्तेमाल बना देगी। मजीद अवाम का ये भी कहना है कि इस्तांबुल कनाल की वजह से लगभग 10,000 लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी, लाखों दरख्त काटे जाएंगे और इस्तांबुल महज एक जजीरा बन के रह जाएगा। ना ही कि ये सब कुछ, बल्कि तुर्की के सदर इस प्रोजेक्ट में हाई स्पीड रेलवे भी चलाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 50 से 65 अरब डॉलर है। इस प्रोजेक्ट से माहौल को नुकसान, बेइंतहा खर्चा और दीगर मुल्कों में इसके खिलाफ मुजाहरों से ऐसा लगता है कि इस्तांबुल कनाल शायद कामयाबी से तामीर भी ना हो सके। आपका क्या मानना है? क्या ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और कामयाब होगा? मजीद इस प्रोजेक्ट से तुर्की को क्या फायदा होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1 पर है दुबई आइलैंड्स। फिल मंसूबे में सबसे पहले नंबर पे भी दुबई है। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े मसनूई जजीरे हैं। क्रीक टावर का मकसद पूरी दुनिया से टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ लेना था और यही मकसद दुबई के आइलैंड्स का भी है।
दुबई का शुरू में प्लान अपने समंदर के साथ बेशुमार आर्टिफिशियल जजीरे बनाने का था। सबसे पहले ऐसा जजीरा पाम जुमेरा है जिसकी कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू हुई थी। इसके कुछ अरसे बाद जबल अली और दुबई वर्ल्ड के जजीरों पे दुबई ने काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी तक यानी कि 20 साल बाद भी ये आइलैंड्स मुकम्मल नहीं हुए और बिल्कुल खाली हैं। मगर यही नहीं, दुबई के पास इससे भी बड़े प्लान थे। पाम डेरा जो कि पाम जुमेरा से 10 गुना बड़ा था, वो प्रोजेक्ट भी दुबई का नाकामयाब हो गया और दुबई को उसे बहुत छोटा करना पड़ा। खास तौर पे 2008 के बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स इकट्ठे करना भी बेहद मुश्किल हो गया। दुबई का सिर्फ एक ही आइलैंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है पाम जुमेरा, और माहिरीन का ये कहना है कि हर साल पाम जुमेरा 0.5 सेंटीमीटर पानी में डूब जाता है। डेवलपर्स पाम आइलैंड के दावे के इनकार करते हैं, हत्ता कि 2 साल बाद एक कंपनी जिसका नाम पेंगुइन मरीन है, उन्होंने सबूत के साथ साबित कर दिया कि वाकई में ही हर साल जजीरा डूब रहा है। अगर ये भी मसले वाली बात नहीं तो IPCC के अंदाजे के मुताबिक समंदर के पानी की सतह अगली सदी तक 25 से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी। फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता कि अनकरीब ये जजीरा बिल्कुल पानी के अंदर आ जाएंगे, मगर इनके नीचे से मिट्टी को पानी में बहने से रोकने के लिए जो इकदाम दुबई को करने पड़ेंगे वो बेहद महंगे होंगे। अगर आप ये चीज जहन में रखें कि मुस्तकबिल में भी इन प्रोजेक्ट्स पे मजीद कितना खर्चा आएगा, बावजूद इसके कि इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए ही दुबई पहले भी इन्वेस्ट कर चुका है, तो आप समझ जाएंगे कि ये आइलैंड कुछ खास कामयाब नहीं। आप इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, और खास तौर पे दुबई के आइलैंड प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें इनके बारे में कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।